Okay? So atong isgutan karon kabahin sa benefits of walking. So una, kining nga 1 minute activate blood circulation. So 1 minute mag-walking ka, maka 1 minute ka sa pag-walk, huni mahitabo sa ato ang body. Maka tabang siya sa pag-activate sa atong pag-activate sa blood circulation. Pasabot kay makapakusog o mapalambo ang agos sa dugo sa lawas. Kasagaran gamiton ni nga phrase sa exercise, no? O nang nag-walking ta or nag-stretching ana, then massage or skincare, no? Kanang massage katabang sadna or skincare. Pananglitan, kung mag-exercise ka, mas paspas ang tibok sa kasing-kasing ug mas maayo ang pag-agos sa dugo. Massage o stretching makatabang pod sa circulation para dili kaayo kapoy o panuhot paminawon. Ang maayo nga blood circulation makatabang sa pagdala og oxygen ug nutrients sa lawas, pagpainit sa kamot ug tiil, magpakunhod sa pamamanhid ug kapoy, mas paspas nga recovery sa muscles. So dako kay katabang sad, no, sa 1 minute pa lang gani sa ato ang pag-walking, nag blood circulation na siya, no? Ang ikaduha mao ang kining sa pag-walk nimo sulod sa 5 ka minutos, maka-improve siya sa mood. Ang improve mood pasabot kay mopaayo sa imong gibati o emosyon, mahimong mas happy, relax, kalmado o less stressed. Pananglitan, exercise maka-improve sa mood kay mogawas ang feel good chemicals sa lawas. So muna siya mga kaugnat, no, sa 5 minutes niya nga pag-walk nimo nag-improve improve mood. So ang ikatulo mao ang maka 10 minutes of walking ka. So kini makahatag pud ni og reduce sa cortisol or stress hormones. Ang reduces cortisol pasabot kay makapakunhod sa cortisol level sa lawas. Ang cortisol usa ka hormone nga gihimo sa adrenal glands. Kasagaran tawagon ni siya nga stress hormone. Kay musaka ni kung stress ka, kulang kas tulog, no? Naa kay sakit or pressure. Kung moingon ang usa ka kani nga produkto o activity nga reduces cortisol, buot pasabot makatabang og pakalma sa stress response sa lawas, maka-relax, usahay makatabang sa tulog o mood. Muni may tabo mga kaugnat, no? So kaning pagkaabot gyud anang pagkagabi, dali ra jud ko tulgon, pero anang nga adlaw, tibok adlaw na medyo trabaho ko, drive ko, wala gyud, dili gyud ko kabati og kuan kaning katulgon. Gawas siguro kung kanang usahay pod kanang dugay ko makatulog, no? Pinakadabis jud kana pong sayo pug ka matulog, no? Then muna siya mga kaugnat, no? Kanang mga butanga mahimong makatabang pagpaubos sa cortisol, sama ani, no? Kaning mga butanga exercise, meditation, igo nga tulog o pagpahuway or kini nga mga healthy food, no, muna makatabang nga mahimong magpaubos sa cortisol, no? So ingon ana mga kaugnat, ang ikaupat mao ang 15 minutes decrease blood sugar. So sa 15 minutes nimo pag-walk, benepisyo sa walking, 15 minutes nag-decrease siya sa blood sugar. Ang decreases blood sugar pasabot kay makapakunhod o mupababa sa level sa asukal or glucose sa dugo. Kasagaran kini gamiton sa pagkaon o drinks, kani exercise. Muna itong ginabuhat na to, no? Pananglitan, o muna siya, exercise makatabang mo decrease sa blood sugar kay gigamit sa lawas ang glucose para energy. Ang ubang tambal para sa diabetes kay design para mupababa sa blood sugar. So ingon ani mga ang epekto niya sulod sa kining
15 minutes sa decrease sa blood sugar. Ano siya mga kaugnat. Kalima, ang 30 minutes nga pag-walk nimo. Diya magsugod ang pagtunaw sa ato ang mga tambok, no? Burning body fats. Pasabot kay gigamit sa lawas ang tambok or fat, isip, energy mao nga makatabang sa pagkunhod sa body fat. Kasagaran mitabo ni kung kini gibuhat nato, no, mag-walking, mag-exercise, no? Muna siya. Muna itong ginabuhat kung active kang lawas magamit og stored fat para kusog. So katong mga fats nga nabawas ini mutoy makatabang usab nga makahatag nato og energy, no? So regular exercise gyud, kaon og sakto, igo nga tulog, no? So simple lang, burning body fats, pagsunog o paggamit sa tambok sa lawas para mahimong energy. So munay epekto sa pag-walk nimo within 30 minutes mga kaugnat. Dahil ang sunod kining 45 minutes of walking, reduce overthinking and anxiety. So ang reduces overthinking and anxiety pasabot kay makatabang pagkunhod sa sigo gunahuna o kabalaka. Overthinking sobra kaayo gunahuna sa problema, sitwasyon o unsa pa dinha, no? Ang anxiety meaning kabalaka o kahadlok nga usahay makakos og kulba na restless feeling, lisod matulog, paspas ang heartbeat, sige og worry. Kung mingon sila nga reduces overthinking anxiety, ilang gipasabot nga makatabang sa pagkalma sa hunahuna. So makatabang kini sa pagkalma kanang atuang pag-walking within 45 minutes. Pag-relax, pag-lessen sa stress ug worry, pag-focus ug maayo, no? So naapay mga example din enough sleep, dayon exercise, breathing exercise, o music, no? Kasagara mag-walk ko usahay, maminaw ko sa naka-headset ko, nag-walk while nagpaminaw sa music. Then talking to trusted people, no? Therapy, counseling. So kung sige na gyud og makaapekto sa school, tulog o adlaw-adlaw nga life ang anxiety, maayo magkidistorya sa trusted adult o health professionals. So mo na yung mga uban nga mga advices mga kaugnat. So muna yung mahitabo sa 45 minutes nga ato ang pag-walk. So ang last kining 60 minutes increases dopamine or dopamine. Ang increases dopamine pasabot kay makapataas sa dopamine level sa utok. Ang dopamine usa ka chemical sa brain nga involved sa motivation, pleasure or happiness, focus, reward feeling. Maunang kung makadawat ka good news, makadula, maka-achieve of goal, makaon og favorite food, musaka usahay ang dopamine. Murag ko ni siya kanang murag excitement ingnana. Ang improving motivation and well-being pasabot, motivation mas ganahan o mas energized ka mobuhat og mga butang. Okay. No? So kung i-combine, increases dopamine, improving motivation and well-being, nagpasabot nga makatabang kini sa pag-feel og mas motivated, mas maayong mood, ug mas okay ang mental emotional state. Pero importante, dili tanan products nga naga-claim ani scientifically proven. Natural ways para makatabang sa dopamine ug mood appeal ang exercise. Exercise. Enough sleep, sunlight, healthy food, hobbies, bonding with friends, family, achieving small goals. So mga kaugnat, muna siya sa epekto sa 60 minutes na to nga walking. Subot pasabot, mas maayo gyud nga mag-walk ta, mag-exercise ta sulod sa usa ka oras. So na ako'y doktor nga ako ang kanang nakadungog ko siyang istorya nga ana gid siya nga mag-exercise, mag-walking bisan og isa ka oras pataas no? So inana mga kaugnat ang ato ang
pag-discuss kabahin sa benepisyo sa pag-walk o walking. So dagang salamat kaayo mga kaugnat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw ani nga video. Then palihog lang ko og kuan, palihog ko follow, like and share. Salamat kayo. God bless.